Yamamu nyina akwaba. E de ba Dictas kitchen. And a Dictas kitchen, ye ba beye soup base. Ye ba beye soup base. We a frozen tomatoes. Sa ye twitwa no kama. Nti ye be blend it na ya sone so. Na ye de aka atoa so. Se wo ba beye enkwan sometimes no wo enema wa prep wo hodada wonche ho kra na waye wusa efi nti ye be blend tomatoes no yebusa for ye be sone so kakra tomatoes no sometimes no ehwo ye den nti se start se e ba kakra wo betimi ato bebre na waye ni sei e de egu fridge mu nti we ye beetroot ye de beetroot kakra e be ka ho se na ebe ya yenkwan no eni be kama nso a apomudin ewo mu ye wo ye bell pepper wa ha ye wo garlic kakra wa ha na spring onion so ye de beka ho ti ye nche ho kra no ye betwitwa ye beetroot no ye ne ye ho be han wakọ adwuma wa ntem nanso opese wo ye aduane bi di wa prepare niam we ewo ho a ema waduane no aye simple ye de tomatoes na ana ye de be blend ti ye se bi egu ase ansa na ye de aka ho ye twitwa ye jeni no ewie nti ye twitwa ye spring onion no so metaye mediane sei wonche ho kra we ye rough chop ye twitwa ye bell pepper no so e de egum ye twitwa ye bell pepper ye beetroot onion na garlic na ye spring onion no ye twitwa ni nyina awie ye besasa tomatoes na ya sone so no ye besan de kakra egum se ne be ya blade ne betimi aten kama tebusia for ye kwa blend tebusia for ya blend ye vegetables ni nyina awie ye be hwegu ye pot mu na ye de tomatoes ne so atoa so ye be ka ni nyina fra na ye de esi eja so tebusia for ye de besi so na ehuru kakra ye tomato soup base no egusu steami kakra nti ye de nchene kakra egum wonye eja ne kese be eja no kakra na ato ne bo steami kama tebusia for ye tomato soup base no aye ready we wo ba be ye nkwan a wonche ho kra o esi adaje ni ye ho wo be kwa adwuma ba afe na wo be ye bibia ahase aya type prep wo niema segu ho na waduane no enye simple nti ye be start na ya sisa aya ta ye wo niema o show so se ne be ya obenya adaje akoye adwuma foforo na wo ho ahan wo wi a de fa gugu freezer anytime apese o ye nkwan bia simple tebusia for ye tomato soup base no na aye ready aye kama nkasa nkwan bia wo ma so a na wo de aye nti wo ye aduane a enya afi na obe start bibia fresh na wanya kwan ato ade a wo ye so ai yankopon onhyira mu nyina yedamwase. Thank you for liking, following, commenting, and sharing. Nyame nhyira mu. Hi, Dictas Kitchen. Eduane Pafie. Dictas Kitchen, home of good food.